Hi guys, today we'll be hauling what we bought sa Valper last week. So subscribe guys and make sure you like and watch the video. That's it, what he said. First Anything na. to add. So first is this Suki daw. it's I think it's a sweater. Suki daw. How much is it? I don't 10 know. pesos. 10 pesos each. Look, kahabay. Look. Steve Jobs. Hindi, tawad ang tag na. Naman sa likod. Nasa likod. Madali. Oh. Kada ka ayo, Valper. Balik din hindi, balik. Hindi. Balikod. Oh, wow. Anak, bali, be? Sada, be? Sada siya, be ba? Oh. Kana na. Okay, so nanapod ni kaning. So here we have this for your head. Kita na yun. Look. Or for your neck? I-try daw po ubos sa neck na. Dili, basta adjust man na. Adjust lang po. Nga, kung winter ba? Hi, Adi. Buwan na, Bi. Imuha ba na, Bi? Oh. Oh, nice kayo ang polo ba? Wala, maigo na ni kayo, Joshua? Sige, Bi, suot, Bi. Oh, this. Sayang kayo yung mic. Ano ba ang mic? English. Sayang na ka ba kayo na English? Yung mata na. Ano niya? Wait, nag-record naman. Okay guys, so kanina sa ang next, the Marcia og Polo. Brand. A brand kanya kay his brand is Uniqlo. Wow. Oh, sada tino. Okay. Short lang sa din, yabi na kunta. Dili. Sada kaayo na, Bi. So everything is all for 10 pesos. So, ang Yes. nabayaran is 110. 110. Wow. Wow! What a nice polo, short polo. Oh, ano lang. Nice, Adi. Wow! Oh, sige. Nice kayo, Bi. Wait, I'm gonna. Okay. No? Oh, oh. Sa kung kita anak, Bi, for you. Yeah! Iba na lang nasa salog na. Ay, doon sa bangko. Ano naman na? We picked this shirt for Daniel. Ako wala, oy. Ay. Ay. Your girl. Mo din ni? Ay, daga. Pwede sa nani mo, Bi. Dili. Material girl lang. Pero may higo ni ate, oh. Habi? Okay, guys. Hindi pataas. Oh? Ate, kani ate, oh. Bago biya kani ate. Alik dito ka, pag-ability. Kumot yung mukha. Oh, nice ka ate, oh. Nice girl. Migo na ni mo ate, oh. Ganun. Hi guys! Good morning again! So this is for Ate Gwen.
Oh, very nice. It's still new. Oh. Itry ko ya. Isa pa. Igo ni oy, pagka atigoy na. This is so tight for me. Because I'm so big already. Sabi ka na. So let's try it, guys. Ay, sira. Damay kita. Kang ko atigoy na na. Boom! So guys, we have this. Buwa man na. Kuan siya. Mo sa taon ni pero Italian ni siya mura kog mob boss ano na. Pero kango lang mo taon. Kanang dili mura mo katunggo ng vlog. Sige, kanang makodasig kan mga tao magtan-aw ba. Sige, oh. Wow. Sige. Nice knock no. Sige, that's for me. That's for... Kay pang babae. Sige na yun. Okay, guys. Up next, we have Ano? oh, it's a vest. Baliha. Hindi lang. Hindi na, ayaw. Sa brain na. Balik ito na. Oh, bali. Baliha na. Na. Dagan no. Yeah. Narati o. Nara o. Best o. Oh, panabi dako bi kang ras na bi. Na may isa dito nga gamay igo na niya. Oh. Kana kayo. Na dada kayo na. Oh, lang. Ano ko ulit. Kana kam kisa na na. Ako ulit. Ay mo na. Gamay mo kayo. Kanda niyo lang. Gamay man na. Gamay mo Ganyan sa ako. ako. Gamay mo kina sa ako. Mo gagi oy. Igo lagi na nimo isukod good. Isukod isig iko ansa. Buta salog na salog. So next we have this sweater. Uniqlo gyapon. Yeah, this is also from Uniqlo. Oh. Uy, pwede ako. Ang nakalit. Ay nani. Ay nani. Kita na yung mga naong din na. Ilan ang sapatos kita din? Ba? Pwede sapatos mo. Ilan eh? Mo igo ra man. Awa. Igo no. Taro ka ang kwan. Oh, to namin good. O ang ngayon dan niya. Ano yan bitaw? Makita pa lang ako. Dan, Ano yan dan. na? Bro, Ano tayo? Oh. ina ba? Anak na yun, oh. Oh? Di ba kuya? Igo kuya? Oh? Oh? Ano Awa naman good? Tara mo good. Ayaw. Meron siya lang kung pangkuan. Free lang. Oh, ganun. Magkunin ka na yun. Mag-slap na. No? Yung jacket. Sige na na. Okay, so we have this too. It's also from Uniqlo and Uniqlo? purple. Oh, Uniqlo. Para siyang kuya katong kang kuya Ito, style. di ba nang include ah? Branded mo na Uniqlo. Suta. Mahal ba? Ayun na. Why? Mahal mo na Uniqlo. Weird. Yung money, I think. Kana, sa ko na. Ay. Ay lang. This is for me. Best. Kanya si Sarah sa dati oh. Oh, Na, kung sapaw ba? Okay, hindi ako tigapon ka. Asa? Ito na sa Valencia, wala ito, adi na. Imo na, B. What? 10 pesos. So, it's leather. Ba? Kung sapaw. Oh. Oh. Sige na. Sige na. Okay, and we have this you know, we have this shirt. I chose this for cycling or whatnot, and I chose it because it looks aero, Sa aero na. like Aerodynamic. 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 Sada color. So I'll be using this for cycling. Hello. Oh. Wow.
Toby. Right. Up next, we have another sweater. It's a Christmas theme. Karang Daniel na. Hindi Uh, na Christmas theme. Christmas. But the color is Oh yeah, the color is Christmas. Kaya na No, my new thing. Wala na dito na. Wala na. Ay kan eh. Ano? Abi? Ala, tidaha, uy. Hindi? Right, orange. Okay. Yes. Now we have this is the last piece of clothing. It's a vest for you know riding motorcycles and stuff. Maybe mom can use this. Or Daniel. I don't wear vests. Oh. Ay, suot, Bi. Katagsaman mo na, Bi. Katong kang kang dako. Pwede. Sapo na siya, Bi. Oo. Oh, pang bike. Wow! Ay, what? Wow. Wow, unya, ma-adjust mo ang sa likod. Sa likod? Sa amin, Bi. Ay, ma-adjust mo, Bi. Bagay kung Yeah. na. Oo. Pang loose yung gitna. Balik din. Okay, guys, that's all for our haul for today. Don't forget to like and subscribe, turn on post notifications, and yeah, that's all. My name is Daniel. And I'm Reese and That thank you for watching Cargado Bukid. Bye bye. Oh.